नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुछि तमे पिला माने समस्ते बहुत भलरे थिबो आ तुम परिवार रे समस्ते बहुत ही भलरे थिबे। भल अछंती ना पिला माने? हाँ, तेबे आज आमे कौन पढ़िबा? पढ़िबा कौन? आमे तो पढ़ी थिले पूर्व क्लास रे नहीं कि आज आमे यार एमसीक्यू करिबा नहीं। आमे पूर्व क्लास रे भारत रे इंग्राजी शासन रो प्रभाव ए सब पूरा डिटेल्स रे आमे पढ़ीचे ना। तो यार आमे आज एमसीक्यू करिबा। पिला माने तुमे घरे सब पढ़ुच ना? पढ़ुच कि नहीं? चक्का आखी सबू देखुची, दुख सुख सबू बुझुची, हाँ कि नहीं? सबू देखुचंती चक्का आखी। तेबे सी देखुचंती माने कौन? तांकर आशीर्वाद तुम ऊपर सदा बेले रहिची आउ रहिथिबो मध्य। तो तांको आशीर्वाद को सांगरे नहीं आज आमे वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। तो चलो कौन एमसीक्यू करिबा तो इंटरेस्टिंग आज हबो बहुत। तो प्रथम प्रश्न आड़ को जीवा पिला माने कौन प्रथम प्रश्न रही? पलासी युद्ध रे सिराजुद्दौला केउ कंपानी सह युद्ध करी परास्त होइथिले? कुहरे पिला माने पलासी युद्ध रे सिराजुद्दौला केउ कंपानी सह युद्ध करी परास्त होइथिले? केउ कंपानी? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपानी। ईस्ट इंडिया कंपानी, टाटा कंपानी नहीं रे पिला माने, टाटा कंपानी नुह। ईस्ट इंडिया कंपानी। परवर्ती प्रश्न कौन? ईस्ट इंडिया कंपानी भारत को केउ उद्देश्य रे आसीथिला? ईस्ट इंडिया कंपानी भारत को केउ उद्देश्य रे आसीथिला? केउ उद्देश्य रे? वाणिज्य करिबा उद्देश्य रे ना। वाणिज्य करिबा उद्देश्य रे भारत को आसीथिला। वाणिज्य करिबा उद्देश्य रे, वाणिज्य कारोबार करिबा उद्देश्य रे। तो नेक्स्ट प्रश्न कौन? आम भारत रे केउ शक्ति दुर्बल थिला? आम भारत रे केउ शक्ति दुर्बल थिला? आम भारत रे राजनैतिक शक्ति दुर्बल थिला ना, हाँ कि नहीं पिला माने? राजनैतिक शक्ति दुर्बल थिबारु से माने आम ऊपर आक्रमण कले। माने आक्रमण माने कौन? से माने जानि नेले जे एमाने तो पूरा दुर्बल, तो एमानंको आमे एठी शासन करि परिबा। से माने सेही सुजोग नहीं हमको शासन कले। ठीक अछि ना? तापरे नेक्स्ट प्रश्न को जिबा। भारतीय माने केबे ठारू इंग्रेज मानंको विरुद्ध रे विद्रोह आरंभ कले? भारतीय माने केबे ठारू इंग्रेज मानंको विरुद्ध रे विद्रोह आरंभ कले? केबे ठारू? 1857 रु। सेते बेले जाई माने पलासी युद्धरू नहीं विद्रोह करिबा मोट 100 वर्ष परे आम भारतीय माने बुझी पारले जे इंग्रेज माने आम देश को आसी आम को शासन करूछंती, हाँ कि नहीं? सेते बेले से माने विद्रोह कले 1857। मने रखिबो पिला माने, परीक्षा रे आसी जाई पारे। तापरे कौन गोटे बड़ प्रश्न, एई प्रश्नटी पिला माने हुए तो सियोर शॉर्ट माने तुम एग्जाम रे तो पड़िबो, किंतु यहा हुए तो शॉर्ट क्वेश्चन वाइज भी पड़ी पारे आउ लॉन्ग क्वेश्चन वाइज भी पड़ी पारे। कौन? शिल्प विप्लव कौन? शिल्प विप्लव कौन? ताहा शिल्प विप्लव उपरे मु कहिथिली तुम मानकु माने पूर्व वीडियो रे जे नवम श्रेणी रे तुमे पूरा डिटेल्स रे पढ़िबो शिल्प विप्लव कौन। एठी खाली जिस्टटा जानि रख। कौन ना जेउ जंत्र साहाय्य रे अल्प श्रम और समय विनिमय रे आवश्यकता अनुଯାयी दैनंदिन जीवन रे जेउ सबु द्रव्य आमे व्यवहार करूछु ताहार प्रस्तुतिकरण को शिल्प विप्लव कहा जाए। माने कौन? एठी पूरा डिटेल्स रे लिखाई देख। शिल्प क्षेत्र रे एक जुगान्तकारी आमूलचूल परिवर्तन को शिल्प विप्लव कहा जाए। कौन ना आमे जो जिनिस व्यवहार करूचे दैनंदिन जीवन रे व्यवहार जो जिनिस करूचे से जिनिस को आमे निज हाथ रे प्रस्तुत करूथुलु, तो ताहाकू जतेबेले जंत्र साहाय्य रे उत्पादन करागला ताहार उत्पादन प्रणाली आउ ताकू उत्पादन करिवार जो समय बहुत कम खर्च होला आउ श्रम मध्य कम खर्च होला, याकू कहा जाए शिल्प विप्लव। जो माने से सब वीडियो माने कौन से सब बुझी ना हो तो मोर प्लेलिस्ट रे से सब वीडियो पूरा डिटेल्स रे दिया जाइछि, तुमे माने जाइकि सेठी चेक करि पारो।
ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜିନିଷ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ? ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜିନିଷ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ? ଏବେ ତ କହିଲି ନା, ନିଜ ହାତରେ। କେଉଁଥିରେ? ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଦେଖ, ନିଜ ହାତରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଆମେ ପିନ୍ଧୁଥିବା କପଡ଼ା, ଆମେ ଖାଉଥିବା କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ସେତେବେଳେ ସବୁ ହାତରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିବ? କ'ଣ? ରାମ, ଯଦୁ, ମଧୁ, କ'ଣ? ସ୍ପିନିଂ ଜେନି କିଏ ଏବଂ କେବେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ସ୍ପିନିଂ ଜେନି କିଏ ଏବଂ କେବେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଏହା ତ ତୁମ ପାଇଁ ସରଳ ନା, ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ। କୁହ, ସ୍ପିନିଂ ଜେନି କିଏ କରିଥିଲେ? ଜେମ୍ସ ହାରଗ୍ରିଭ୍ସ। କିଏ? ଜେମ୍ସ ହାରଗ୍ରିଭ୍ସ। କେବେ? 1764ରେ। 1764ରେ ଜେମ୍ସ ହାରଗ୍ରିଭ୍ସ ସେ ସ୍ପିନିଂ ଜେନି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ କେବେ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା? ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ କେବେ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା? କେବେ? 1785। କିଏ କରିଥିଲେ? ନ୍ୟୁକମ୍ୟାନ୍। କିଏ? ନ୍ୟୁକମ୍ୟାନ୍। ସିଏ ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଆଉ ସେହି ବର୍ଷ ଜେମ୍ସ ୱାଟଙ୍କର ବାଷ୍ପୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଆବିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ରହିଗଲା, 1785ରେ ଏଡମଣ୍ଡ କାର୍ଟରାଇଟ୍ଙ୍କର ପାୱାର ଲୁମ୍। କିଏ? 1785ରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ କରିଥିଲେ ନା, ଏଡମଣ୍ଡ କାର୍ଟରାଇଟ୍। ସେ ପାୱାର ଲୁମ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏଇସବୁ ହେଇଥିଲା ନା। ତ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଯନ୍ତ୍ର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ? ଆମ ଦେଶରେ ଯନ୍ତ୍ର ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? କେଉଁମାନେ ସରି ପିଲାମାନେ, ଭୁଲି ଯାଉଛି ରେ, ମୋର ବି ବୟସ ହେଲା, ଭୁଲିଗଲି ସବୁ। ହଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? କଳକାରଖାନାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ କେଉଁଠାରେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ? କଳକାରଖାନାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ କେଉଁଠାରେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ? ଦେଖରେ ପିଲାମାନେ, ମାନେ ମଜାକ। ହଉ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଅ। କେଉଁଠି ସେମାନେ କେଉଁଠି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ବା ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଠି କଲେ? ଭାରତବର୍ଷରେ ନା, ଭୁଲି ଯାଉଛ ତମେ। କ'ଣ କହିବି? ଭାରତରେ, ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତାହେଲେ ଭାବ, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମାନେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଇଂରେଜମାନେ। ସେଇ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଦରକାର ଥିଲା ସେସବୁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରୁ ନେଲେ। ପୁଣି କ'ଣ କଲେ ନା, ସେଇ କଞ୍ଚାମାଲରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଲା ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦରକାର ନା। ଆଉ ସେ ଜାଗା କ'ଣ ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରିବେ ସେସବୁ ଜିନିଷ? ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିଗଲେ। କାହିଁକି ନା, ଭାରତବର୍ଷରେ ବଜାର ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ, ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିଥିଲେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମ ଭାରତରେ କୌଣସି ବଜାର ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ହିଁ ବିକ୍ରି କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? କେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ନିଜର ବାସସ୍ଥଳୀ ମନେକରି ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? କେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ନିଜର ବାସସ୍ଥଳୀ ମନେକରି ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ତୁର୍କ ଓ ମୋଗଲମାନେ। କେଉଁମାନେ? ତୁର୍କ ଓ ମୋଗଲମାନେ। ସେମାନେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷକୁ ନିଜର ବାସସ୍ଥଳୀ ମାନିଥିଲେ ଆଉ ଏଠାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେ ଭାଇ ଦେଖ, ଆମେ ଏଇଠି ରହୁଛୁ, ଏଇଠି ଖାଇବୁ, ଏଇଠି ମରିବୁ, ଏଇଠି ବଞ୍ଚିବୁ, ବାସ୍। ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ଭାରତ କାହା ପାଇଁ ଏକ ଉପନିବେଶ ଥିଲା? ଆମ ଭାରତ କାହା ପାଇଁ ଏକ ଉପନିବେଶ ଥିଲା? କାହା ପାଇଁ? ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନେ ଭାରତକୁ ନିଜର ଉପନିବେଶ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଉପନିବେଶ କ'ଣ? କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଯେ ଉପନିବେଶ କ'ଣ? କ'ଣ? କହିଥିଲି ନା, ବାରମ୍ବାର ତ କହୁଛି ଯେ ଉପନିବେଶ କ'ଣ ନା, ନିଜ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଆସି ମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଉପନିବେଶ କୁହାଯାଏ।
ମାନେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଯେମିତି ତୁର୍କ ମୋଗଲ ମାନେ ଆମର ଭାରତକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିକି ସେଇଠାରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଉପନିବେଶ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଯେ ଏଠାରେ ତ ଆମେ ଆସିଛେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଥୋଡ଼ି ନା ଏଠି ରହିବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ସେମିତି ତ ନାହିଁ ନା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଉପନିବେଶ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ହଁ, ମୁସଲମାନ ମାନେ କେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ? ମୁସଲମାନ ମାନେ କେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ? କେଉଁଠାରେ? ମାଦ୍ରାସା ଓ ମକ୍ତବରେ। ହଁ କି ନାହିଁ? ମାଦ୍ରାସା, ମକ୍ତବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଚାଟଶାଳୀ, ମଠ ଓ ଟୋଲ୍ କେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ମଠ ଓ ଟୋଲ୍ରେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା? ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ? ଚାଟଶାଳୀ, ମଠ, ଟୋଲ୍ କେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ମଠ ଓ ଟୋଲ୍ରେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ, ପ୍ରଶ୍ନ ସିନା ଏତିକି ବଡ଼, ଉତ୍ତର ଛୋଟ। କୁହ, କହିଦେବ ନା ବାପା, ଆଖି ବୁଜି ବୁଜି ତମେ ପରା କହିଦେବ, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା। ଚାଟଶାଳୀ, ମଠ, ଟୋଲ୍ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଚାଟଶାଳୀ ମଠରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଚାଟଶାଳୀ ମଠରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସରି ଭୁଲ କହିଲି। ମଠ ଟୋଲ୍ରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା କ'ଣ? ମଠ ଓ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, ତମେ କାହିଁ କହିଦେଉନ? କହିଦେବ ନା। ହଁ, ତ ମଠ ଓ ଟୋଲ୍ରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚାଟଶାଳୀରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ହଁ କି ନାହିଁ? ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଭାବୁଛ? କିଛି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ମାଦ୍ରାସା ଓ ମକ୍ତବରେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା? ମାଦ୍ରାସା ଓ ମକ୍ତବରେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଆରବୀୟ ଓ ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ। କେଉଁ ଭାଷା? ଆରବୀୟ ଓ ପାର୍ସୀ ଭାଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠାରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠାରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଏବେ ପରା ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ କେମିତି ବୁଲେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠାରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଚାଟଶାଳୀରେ। ଚାଟଶାଳୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଛ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କର। କମେଣ୍ଟ କଲେ ବି କ'ଣ ହେବ? କମେଣ୍ଟ କଲେ ବି କିଛି ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଯେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିଛେ, ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏହାର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିଛି। ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ତୁମେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ, ଦେଲେ ଏଠି ପୁରା ବୁଝିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ମୋର କୁନୁ ମୁନୁ ପିଲାମାନେ। ହଁ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। କ'ଣ? ହଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିବ ଭାବୁଛ? କିଛି ଭାବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ନା, କିଏ ଏବଂ କେବେ କଲିକତାରେ ଏକ ମାଦ୍ରାସା ସ୍ଥାପନ କଲେ? କିଏ ଏବଂ କେବେ କଲିକତାରେ ଏକ ମାଦ୍ରାସା ସ୍ଥାପନ କଲେ? କିଏ କିଏ କରିଥିଲେ? ୟାକୁ ବଡ଼ କରିଦେ। କ'ଣ ହେଉଛି? ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଇଯାଉଛି ନା କ'ଣ? ବୁଝି ହେଉନି ପିଲାମାନେ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କିଏ? କୁହରେ। ବର୍ଡ଼ଲାଟ ୱାରେନ୍ ହଷ୍ଟିଂ କେବେ କରିଥିଲେ? 1781ରେ। 1781 ମସିହାରେ ବର୍ଡ଼ଲାଟ ୱାରେନ୍ ହଷ୍ଟିଂ ସେ କଲିକତାରେ ଏକ ମାଦ୍ରାସା ସ୍ଥାପନ କଲେ। ମାଦ୍ରାସାରେ କେଉଁମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି? ମୁସଲମାନ ମାନେ ନା। ହଁ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 1791 ମସିହାରେ ଜୋନାଥନ୍ ଡନ୍କାନ୍ କେଉଁଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଆଇନ ଓ ଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କଲେ? 1791 ମସିହାରେ ଜୋନାଥନ୍ ଡନ୍କାନ୍ କେଉଁଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଆଇନ ଓ ଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କଲେ? କେଉଁଠାରେ? ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନର ଛୋଟ ଉତ୍ତର, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଇଆ ହେଉଛି ନା? କିଏ? କେଉଁଠାରେ? ବନାରସରେ। ବନାରସରେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଆଇନ ଓ ଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
तापरे परवर्ती प्रश्न को जिबा इंग्रेज मानकर आधुनिक शिक्षा सह पारंपरिक शिक्षा को प्रोत्साहन देबाकू केउ माने विरोध करुथिले इंग्रेज मानकर पुणी प्रश्नटा शुणी रख इंग्रेज मानकर आधुनिक शिक्षा सह पारंपरिक शिक्षा को प्रोत्साहन देबाकू केउ माने विरोध करुथिले केउ माने ख्रिस्टियन मिशनरी माने एमाने के माने एमाने चाहूले कौन जे भारतीय मानू पारंपरिक शिक्षा दिया जिबा उचित नुहे से मानू आधुनिक शिक्षा रे शिक्षित कराइबा उचित एमाने भाबुथिले सेही कथा। परवर्ती प्रश्न कौन चार्टर्स आईन केबे प्रणीत हैला चार्टर्स आईन केबे प्रणीत हैला प्रथमे केबे प्रणीत हैला 1793 रे प्रणीत हैला। आमे या परवर्ती वीडियो रे पढ़िबा ताको डिटेल्स रे जे चार्टर्स आईन कौन किंतु खाली यह जानी रख जे पिला माने चार्टर्स आईन केबे प्रथमे प्रणीत होइथिला 1793 रे। परवर्ती प्रश्न आउ शेष प्रश्न कौन देखिबा चार्टर्स आईन अनुଯାयी प्रथमे केउ शिक्षा को अग्राधिकार दिया गला चार्टर्स आईन अनुଯାयी प्रथमे केउ शिक्षा को अग्राधिकार दिया गला केउ शिक्षा को विज्ञान शिक्षा सेही विज्ञान शिक्षा पाई इंग्रेज कौन करथिले जे आम भारतीय मानू लक्षे टंका देइथिले पाठ पढ़ा पाई भाभी पारुछ पिला माने मात्र लक्ष टंका कौन लिखाई था जमीती जे आधुनिक शिक्षा प्रसार पाई समुद्र को संख्य सदृश एते बड़ समुद्र से मात्र संख्या माने देखा जाऊ नथिबो सेही भलिया आम भारत वर्ष रे समस्ते पढ़िबा पाई समस्तंकर शिक्षा ग्रहण पाई तो पिला माने बुझी पारलो ना सरला एते पर्यंत आमे लास्ट वीडियो रे पढ़ी थिले डिटेल्स रे आ एते पर्यंत आमे यार एमसीक्यू कले तो मन ओह मु भी कौन कहूची पिला माने तम मानक मन रे गोटे प्रश्न थिबो ना जे दीदी तो एते पढ़ौचंती एते प्रश्न भी पचारुचंती हेले प्रश्न काहीं भावुथुबो मन रे प्रश्न आसुथुबो तो पिला माने जानी रखो एहा मु न पढ़ेले भी तुम माने निजे निजे एही सबु लाइन रु गोटे लाइन रु तुम माने प्रश्न को बाहर करि परिबो आउ तार उत्तर मध्य करि परिबो मु भी तो तुम मानकु सेही भलिया करौची ना जे गोटे लाइन रु नहले तो तुम आगरे मु प्रश्न उत्तर ऑप्शन वाला प्रश्न उत्तर जो गुडा सब तुम एग्जाम रे पड़े से भली आनिकी थोई दै थांती किंतु मु सेया करूनी काहेकि ना मु जानिछि पिला मानकु एमिति शैली रे पढ़ेले किंबा एमिति उपाय रे कहिदेले मो वीडियो तमे न देखिले भी तमे निजे निजे एमिति प्रश्न निजे निजे तैयारी करि परिबो जहा फळे कोन हबो तमरो दुईटी लाभ हबो प्रथमे तो तमे पूरा विषयटकू भल भाबरे बुझी परिबो द्वितीय रे सबुठु बड़ लाभ कौन हबो ना तुम एग्जाम रे जो कौन सी जगार भी प्रश्न आसू तुमे आराम से तार फेस करि परिबो हाँ कि नहीं कुह तो एथि पाई मु तुमको बारंबार कहूची जे एमसीक्यू को थरे देख थरे देखि नब ना तापरे आउ देखिबा पई पड़िबोनी तुमे निजे निजे शिखि जिवो जे केमिति करा जाय केमिति प्रश्न तैयारी करा जाउची केमिति तार उत्तर होउची ए सब तुमे धीरे धीरे जानी परिबा आउ मो वीडियो को भी देखिबा पई भी पड़िबोनी ठीक अछि हाँ तो किंतु पिला माने ता यार जो थ्योरी पार्ट आमे पढुचे पूरा डिटेल्स से जोटा बुझुचे ताकू निश्चित देखिबो ताकू न देखिले तमे किछि बुझी परिबो नाही आउ इतिहास गोटे एमिति गोटे पाठ जहाकू आमे जदि गल्प माध्यम रे बुझी कि ताकू ग्रहण करिबा ना तो ता बहुत जल्दी आ बहुत सहज रे आमे मने रखि दबा तुम मानकर जानी पारुछ ना मने रहूची ना नहीं ठीक अच्छे तो आ बेसी किसी कहबिनी जदि पिला माने तुमको टिके भल लागिला तेबे टिके लाइक कर दियो टिके शेयर कर दियो जहाँ फल तुम जापान रे जो सांग माने भी थिबे से माने भी टिके मो वीडियो को देखि परिबे आ लाभ टिके उठेई परिबे हाँ कि नहीं जापान रे अछंती तो तुम मानक सांग ठीक अच्छे आ मो चैनल को टिके सब्सक्राइब कर दियो आ बेल आइकन को ऑन कर दियो ठीक अच्छे हो रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ।